Go first, go first. Masuk. Okay, thank you. Okay. Oh, okay. Di bawah. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. Coming. Satu. One. Oh, biasa. Satu. Pembangunan kawasan tempatan.
cadangan berhubung dengan inisiatif belanjawan tahun depan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah di mana kesemua 28 kementerian akan mengadakan sesi libat urus. Dan saya berasa amat bersyukur KPKT adalah kementerian pertama yang adakan sesi libat urus antara 28 orang menteri. Petang ini akan disusuli dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menunjukkan ekonomi madani memperkasa rakyat pada 27 hari bulan Julai yang lalu. Dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, ekonomi madani menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang perlu dicapai sebelum 10 tahun dalam tempoh 10 tahun seperti berikut. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global negara kita berada di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan pekerja mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Sasaran rancangan Malaysia ke-12 adalah 40%. Kita dah meningkatkan sasaran tersebut supaya rakyat memperolehi pendapatan lebih tinggi. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 yang teratas di dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 yang teratas dunia. Dan ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Ketujuh-tujuh fokus ini berjiwa besar, tetapi dia bukan mustahil. Sekiranya kita dapat kerjasama, sokongan, dokongan dari semua pejabat awam, pemegang taruh dan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah impian akan menjadi kenyataan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, 3 tiang nadi teras ekonomi madani ialah raise the ceiling, raise the floor and build back better. Objektif utama ekonomi madani adalah untuk memperkasakan kehidupan rakyat. Dua perkara utama yang menjadi tunjang kepada kerangka tersebut ialah menaikkan paras siring dan menaikkan paras lantai ekonomi supaya negara kita kembali kepada landasan pertumbuhan ekonomi yang besar seperti di era tahun 1990-an ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan untuk kali pertama. Saudara-saudari sekalian, menaikkan siring dalam konteks ekonomi madani adalah keazaman dan komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia. Ketika ini kita berada di landasan yang betul, kerana pada 10 tahun pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 5.6% adalah tertinggi di seluruh benua Asia. Saudara-saudari sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhasrat agar pemekasaan ekonomi madani dapat mengangkat semula ekonomi negara menerusi kolaborasi strategik antara agensi-agensi kerajaan bersama dengan pihak swasta. Seperti yang saya sentiasa tegaskan, we are the government. Not only we are people's friendly, we are equally business friendly. Seperti oleh kerana itu, sesi libat urus seperti pagi ini adalah sangat penting. Tidak terbukti kerajaan ini bukan one way traffic, tetapi it's two way traffic. Kita mendengar, kita menghalusi dan kita akan melaksanakan cadangan-cadangan bernas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila paras siring ekonomi madani berjaya dinaikkan, kejayaan tersebut perlu diikuti dengan kenaikan paras lantai ekonomi, iaitu berlaku juga peningkatan pada taraf kehidupan pendapatan rendah. Dalam keadaan ini, rakyat akan berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang bermaruah dan berpendapatan lebih baik. Setiap individu juga
akan mendapat ruang yang saksama dalam pelbagai bidang untuk memajukan diri dan keluarga dan menikmati kemudahan asas bertaraf dunia serta mendapat perlindungan sosial yang sewajarnya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, program utama kementerian kita ingin saya zahirkan rasa berdua kerana inisiatif-inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh KPKT berada pada landasan yang betul dan serari dengan teras Malaysia Madani. Yang paling utama, KPKT juga memenuhi kerangka ekonomi madani. Tujuan fokus utama kementerian pada masa ini adalah pertama, membangun dan memperkasa peranan kerajaan tempatan. Kedua, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Ketujuh, pemekasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kita. Keenam, memperkukuh janda bandar manfaat dan pintar ke arah perbandaran baru. Dan yang ketujuh, memperkukuh kesiapsiagaan, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sukacita dimaklumkan juga bahawa bagi inisiatif Belanjawan 2023, KPKT telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan 10 inisiatif penting untuk rakyat. Antara inisiatif utama ialah pertama, penggantian pemasangan dan penyelenggaraan lift-lift yang besar di program perumahan rakyat PPR untuk meningkatkan keselamatan penduduk dengan peruntukan berjumlah 50 juta ringgit. Kedua, penyelenggaraan longgang dan pembalikan serta membina kolam takungan banjir untuk elakkan banjir hilap, khususnya di kawasan hotspot banjir bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi bencana keseluruhannya berjumlah 130 juta. Yang ketiga, pembinaan sebanyak 4,250 unit rumah mesra rakyat R&R melibatkan peruntukan berjumlah 358 juta. Dan keempat, membina baru dan menaik taraf 3,000 gerai dan kios perniagaan di seluruh PBT dengan peruntukan berjumlah 50 juta. Antaranya inisiatif adalah My Kios yang telah giat sedang dilaksanakan. Kesemua inisiatif ini sedang dilaksanakan dan dijangka akan selesai menjelang penghujung tahun ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selepas Yang Berhormat Perdana Menteri meluncurkan ekonomi badan, saya turut memberikan fokus kepada 5 agenda progresif KPKT untuk membangunkan rakyat. Iaitu pertama, memperkasa peniaga kecil melalui My Kios. Kita kini telah melepasi sasaran. Pada tahun awal tahun, kita mengasahkan supaya siapkan 3,000 unit My Kios. Setakat hari ini, kita telah berikan peruntukan kepada PBT dan kita jangka pada akhir tahun ini sebanyak 3,100 My Kios akan siap sepenuhnya di seluruh negara untuk membantu peniaga-peniaga dan penjajah-penjajah kecil. Kedua, memboleh daya saing daya golongan yang tidak berpendapatan tetap untuk memiliki rumah pertama dengan skim jaminan kredit perumahan berjumlah 5 bilion ringgit SJKP. Ketiga, membantu golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah termasuk cadangan untuk menubuhkan tabung perumahan negara ataupun National Housing Fund. Keempat, melancarkan urusan perniagaan Ease of Doing Business melalui OSC 3.0 Plus dan Business Ready B-Ready. Yang kelima, menyediakan garis panduan stesen pengecasan kenderaan elektrik bagi membantu mencapai sasaran 10,000 unit stesen EV menjelang tahun 2025. Sukacita dimaklumkan di mana syarikat Tesla antara syarikat terkemuka di dunia, di mana managing director dia Puan Isabel Fan telah melawat
kementerian kita dan memberikan maklumat di mana Tesla telah memilih Malaysia sebagai ibu pejabat ASEAN mereka, dan Malaysia bakal menjadi salah satu lokomotif kereta-kereta bertenaga sumber baru. Saudara-saudari sekalian, kesemua ini tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan, dorongan serta dorongan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini. Saya percaya program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh KPKP bukan sahaja mempunyai erti yang sangat besar kepada rakyat, tetapi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemegang taruh dan rakan strategik KPKP dalam usaha untuk memperhebatkan program-program di bawah KPKP bagi cadangan inisiatif tahun depan. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan hari ini untuk memberikan cadangan-cadangan baru, idea-idea yang benas serta pandangan yang berwawasan untuk membantu kementerian menggandakan kemenangan kedua-dua pihak. KPKP dan pemegang KPKP, we actually, whatever policy we formulate, we want to create a win-win formula for all. Saudara-saudari sekalian, kriteria inisiatif oleh Kementerian Kewangan, saya juga mengingatkan supaya cadangan yang dikemukakan nanti akan memberikan penekanan kepada beberapa kriteria penting, iaitu pertama, bersifat people-centric, memberi manfaat terus kepada rakyat. Saya bagi contoh, tahun ini Kementerian telah pun membelanja satu perbelanjaan yang besar untuk menaik taraf pasar-pasar awam di negara. Kerana saya percaya pasar awam ini adalah tempat yang paling dekat dengan hati dan juga merupakan nadi rakyat. Yang kedua, quick win atau dapat memberikan kesan atau impak yang segera kepada kumpulan sasaran. Yang ketiga, cadangan diberikan sewajarnya, ready to take off pada tahun 2024, iaitu pada tahun depan kita terus mengambil sebagai sebahagian dari bajet dan boleh dilaksanakan tahun depan juga. Yang keempat, one off, iaitu peruntukan diberikan hanya bagi tahun 2024 dan tidak mempunyai implikasi kewangan pada tahun-tahun yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan demikian, the floor is yours. Saya menjemput semua supaya mengemukakan cadangan dan berkongsi idea untuk inisiatif bajet KPKP tahun 2024 selaras dengan tagline kita, #Stronger Together, #Unity in Diversity, dan kesemua yang kita lakukan demi Pertivi. Sekian, terima kasih. Nantikan sesi. Silakan ucapan ribuan terima kasih kepada berhormat Menteri di atas ucapan aduan itu tadi. Hadirin sekalian, mari diteruskan kami menyebut Yang Berhormat Menteri dan semua diri dihormat untuk bergambar bersama-sama dengan hadirin, dan dipersilakan semua hadirin untuk hadapan Dewan untuk sesi bergambar. Now slowly we are able to solve problems about compliance costs, but the biggest challenge is having increase in supply of affordable housing. Before we continue, let's make a definition of affordable housing correct. Past previous minister has reiterated for categorization of affordable housing, it has been priced between 150,000 to 300,000, and accordingly, built-up area should not be less than 800 square feet, excluding balcony, with 2 rooms or 3 plus 1 room. Location must be stated a good public transportation area, LRT, MRT. I proposed before, I'll reiterate again, unlock all the railway quarter lands, RTA, RAC, Railway Assets Corporation, have got ample of land along the track and station, unlock it for affordable housing category. Do not be taken in by trade organizations saying that affordable housing is 500,000 and below. We should be marked at 300,000. Secondly, for incentive for developers to embark into affordable housing, our suggestion, pandangan saya bagi pihak HBA adalah berikut. Align those lands at low premium, if possible, even 70% of lands to be used for affordable housing, lower conversion premium,
lower corporate tax. It is very important. Developers are not charitable organizations. To them, it's just dollar and cents. Therefore, we must come up with an equation in such a way it becomes a tax bracket available for them to make money from there. Accordingly, rather than taxing them full, consider lowering corporate tax for developers who embark on affordable housing. And third, for the issue, cost of laying last mile. Utility companies like Lembaga Electric Negara were during our legacy days. LLN is no longer LLN, it is called TNB. So doing business must have their own capital outlay. Utility companies like Shahbaz, ICE, and all that must come up with their own capital and not impose on developers to build substations for them or lay cables for them, whereupon cost is factored into our price. Next other issue I'll talk about, there are two confusing schemes in the market. We have got schemes like Keluarga Malaysia Ownership Scheme Initiative, IMILE. We have got Home Ownership Campaign, My First Home Scheme, My Deposit Scheme. All these are basically to encourage our rakyat to buy property. We should not embark onto asking our rakyat to take 110% loan from banks. We want to cultivate responsible citizens. People able to buy must be in a position to buy, not come up with schemes to ask them to buy a property. The banks finance 210%. That's making irresponsible house buyer. To become a good house buyer, you must have your own money to buy, not government feed them with money to buy a property, because they will make them irresponsible. Mereka tak ada tanggungjawab kerana tak gunakan duit sendiri. Pakailah duit kerajaan. That's where the My Deposit coming. It shouldn't be the case. And finally, very importantly, I will say it again, I reiterate that we must have a single data bank whereby developers and house buyers are able to find properties under construction, properties already completed, where location and pricing must be available in the click of a button. 5 years ago, we talked about it, it was in the making. Until now, it has not become a reality. I hope YB Minister will make this single button data banking to be available to the market. Now, there's this issue about residency hectare Gombak. This is a Malay reserve land with 2,400 house buyers. They're all victims there. This project is delayed since 2017. There's a 2-year delay after minus 36 months there. I made proposal over to YB Akmal. I've come up, he basically says the Bank Rakyat is available with $78 million to revive the project, and I've given proposal. I hope my proposal will be heeded by Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan di take note on views and big data. Itu antara perkara yang diberikan kemudian. So saya buka seterusnya, mungkin perkenalkan diri daripada mana dan boleh teruskan untuk pandangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nama Megat Ahmad Syahrani, Presiden Autism Malaysia. Yang berhormat Menteri, bila kita ada anak autism, life itu akan stres. Ibu bapa yang ada anak autism amat stres. Jadi kita mengharapkan supaya ada satu kemudahan tempat yang boleh kita latih, menyimpan, meletak anak di padang permainan kanak-kanak lah. Contohnya macam di Ipoh, hologram di Ipoh, supaya anak-anak autism ni kalau dia bermain, dia ada tempat dia, ada bilik tenang, dia ada kemudahan yang lengkap, supaya parents yang bawa anak autism dia letak di situ berhampiran dengan toilet. Jadi kalau dia buat talut beli shopping, husband dia boleh jaga anak dia di situ. Mak dia pergilah shopping, bantai lah apa nak beli. Jadi senang. Parents, mak bapa dia boleh jaga anak autism di situ supaya dia jadi kemudahan kepada ibu bapa. Jadi mengharapkan supaya seluruh sistem pun, seluruh mall pun sedia satu tempat macam ni.
seluruh majlis pemadaran yang ada tempat permainan kanak-kanak disedia juga tempat macam ni. Jadi kita mudah. Contohnya macam KLIA pun dah sedia tempat untuk anak autism. Supaya parents yang ada anak autism ni senang untuk menjaga anak. Jadi Di sebelah kiri saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri dan juga Ibu Sekretari. Saya Muhammad Fidaw daripada Pasukan Bomber Sukarela Farmasi Sedar. Saya bukanlah mewakili Jabatan Bomber kerana Pasukan Bomber Sukarela ini lebih kepada komuniti. Jadi dekat sini saya ada 3 perkara yang ingin diutarakan. Yang pertama sekali, kami di Bomber Sukarela ini memohon sekiranya boleh pihak kementerian dapat memberikan satu peruntukan khas untuk bomber-bomber sukarela ini, terutama di Sabah, Sarawak. Saya ambil satu contoh di Pulau Pagi. Pulau Pagi, bala bomber dia makan masa berjam-jam. Dekat sana hanya ada bomber sukarela. Dan bomber sukarela di situ tiada aset ataupun PPE yang bersesuaian untuk menjalankan aktiviti kebombaan, sedangkan kawasan dia sangat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada satu cadangan kerana agensi bomber ini dan juga APM, mereka ini menjalankan satu perkara yang hampir sama. Apakah kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan mereka bagi mengurangkan perbelanjaan kepada perkara yang sama, daripada segi aset, daripada segi uniform, dan setiap kali ada bencana mereka sama, buat kerja yang sama. Dan kalau kata kita gabungkan mereka, saya percaya pengurusan bencana kita akan lebih hebat dan lebih baik pada masa akan datang. Yang ketiga, mungkin daripada rakyat Mahir lah, saya mohon pasal perumahan sedikit. Sebelum ini kita difahamkan bahawa pihak kerajaan ada cadangan untuk mengambil alih Tribunal is very important. First, second thing is, thank you so much, Wai Menteri. You have set up the special so-called expert of panel. I think this setting up is very good, but not so good enough. Why I say so? Sebenarnya banyak kita terima setting up, especially we can name the setting up a special task force, a special appeal expert panel. In fact, 3-4 years ago, we have a special task force to amend the Shakta Management Act. But after 3-4 years, sudah 3 menteri, tetapi sudah tak ada special task force how to amend the Shakta Management Act. So my issue is because Shakta Management Act, especially penguatkuasaan COP, PDRM, SPRM. Why I say so, Menteri? I harap boleh bagi saya 1-2 tahun. Sebab semasa kita ada penjering dengan wang, mereka kata kita pergi PDRM kita ini COP, ada Akta 757. We go to COP kata ini jenayah, we go to SPRM, Akta SPRM, Section 23A, tak ada cover dengan Shakta Management. Dia hanya cover badan awam. Badan awam designation, I hope KSN atau sini boleh justification kepada SPRM. Badan awam adalah termasuk JNP, MC. Mereka kata tak boleh. Mengapa I say so? The chairman award to their wife, leave contractor award to their husband, brother become property manager. So therefore, satu lagi, since JK, PTN, PDG jabatan PDG Shakta title, I know that KT bukan under PDG, tetapi kita nak solve Shakta title. Why they stay for 10 years, 20 years, still cannot get the seluruh Shakta title? I think something wrong of the report. Lastly, sorry, Wai Menteri, ini yang usaha. Wai Menteri, ini lagi usaha. Mengapa LPPE hash under MOF? Wai Menteri, LPPE hash actually mengingkari Malaysia Madari platform. Why I say so? Ini Kena conclusion sebab yeah, okay. So LPPE hash is already stopped the license for 5 years. Please look into it. That's why property manager now control the whole issue. That, for example, 200, 300 yang aktif. Mereka sudah control it. No.
using reserve land in the vicinity for vegetable planting and crops. Ini boleh jadikan tambah pendapatan pada mereka. Leasing space for rental, rooftop space leasing, cargo sales, dan yang paling utama sekarang ni adalah dari segi solar system. Jadi kita mengharapkan supaya di peringkat kementerian wujudnya satu garis panduan yang dapat memberikan insentif kepada JMB dan MC yang nak yang nak memulakan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan selain bergantung pada maintenance charges. Yang kedua, cost reduction strategy, LED lighting, water harvesting system, reduce assessment tax, reduce cube rent, reduce tariff for water rates, service rates and electricity. Ini semua boleh berlaku dalam usaha kita nak mengurangkan kos. Jadi itu kita punya cadangan kita dan kertas ini kita pun dah siap dan kita akan serahkan pada pihak kementerian untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ishak. You have a lot of good point. Please send your paper to our Ulu Sedia, then we will study and try to adopt it. Thank you for your considered opinion. Okay, kita sambung di sebelah kiri saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Azman dari Balai Bomba Sukarela Sarjana Utama Sungai Buloh. Saya tambah sikit lagi pada sahabat saya tadi berkenaan dengan cadangan untuk penambahbaikan pasukan bomba sukarela. Okey, antara perkara yang perlu kami mohon kita antaranya latihan. Pasukan bomba sukarela perlu lebih banyak latihan daripada jabatan, tetapi maklumkan memang jabatan kekurangan peruntukan untuk membuat memberi latihan secara komprehensif kepada pasukan bomba sukarela. Sekarang pasukan bomba sukarela juga setiap pasukan memerlukan peralatan kebombaan seperti PPE, peralatan penyelamat, bantuan alat pernafasan yang memang sekarang ni pasukan bomba sukarela ni 100% menggunakan dana sendiri untuk aktiviti kemasyarakatan. Sebab untuk makluman yang Mohd Menteri juga, pasukan bomba sukarela ini membantu Jabatan Bomba dalam kedudukan balai yang jauh. Contohnya kami Balai Bomba sukarela, Balai Bomba terdekat adalah 45 minit daripada Sarjana Utama, iaitu Balai Bomba Bishan Jaya. Jadi keperluan itu sangat penting antara yang peralatan yang kami perlukan. Okey, satu lagi yang perlu kami dalilkan ialah berkenaan dengan sedikit alam sebab sebelum pada ini kami telah pernah diberi maklum-maklum pada tahun 2015 oleh Yang Mohd Menteri waktu itu. Berkenaan alam ini memang dicadangkan untuk diberi kepada pasukan bomba sukarela alam dia kalau keluar. Jadi kami dah dapat pertimbangan daripada Yang Mohd Menteri Begitu juga dengan cadangan tusukan untuk patroli malam. Sebab balai-balai bomba yang sukarela yang dimana ni ada juga inisiatif sendiri yang dibuat daripada kabin-kabin. Jadi harap pihak kementerian juga dapat melihatlah sedikit tusukan untuk pasukan bomba sukarela. Untuk makluman Yang Mohd Menteri, anggota bomba sukarela disuruh komuniti untuk menjadikan komuniti sebagai bandar selamat. Terima kasih. Pandangan dia KP bomba, ada kursi KP bomba pada sini. Saya pernah nampak dia catat banyak kat tadi. InsyaAllah kita bantu. Okey, bagi pergi ke sebelah kanan saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Suraya Azman Shah dan mewakili Lembaga Penilaian Taksiran Tanah dan Pengurus Harta dan juga Peguam Jurukur Diraja Malaysia dan RSM. Tadi ada soalan tentang peranan PPH, nanti saya akan ambil daripada pandangan yang diberikan oleh pihak. Isu yang dihadapi oleh penduduk dalam bangunan bertingkat atau berstrata, yakni masalah kebocoran antara tingkat. Kebocoran antara tingkat ini sebenarnya bukan saja untuk kawasan hak milik bersama,
ia juga memberi kesan kepada unit-unit individu. Jadi sekarang ni kalau saya kira baliklah semua bangunan yang saya dah urus selama 20 tahun ni, dah berjuta-juta pihak penduduk telah membelanjakan untuk memperbetulkan, untuk membaiki. Ya, satu projek kami jaga sekarang ni, saya rasa dah belanja lebih kurang 250,000, tapi masalah tidak selesai. Jadi bila kita lihat kepada masalah, punca masalahnya adalah kelemahan di segi workmanship, ya, oleh pemaju atau kontraktor yang diambil kerja oleh pemaju, dan juga kelemahan kepada water proofing ataupun talis air. Jadi ini mungkin satu isu yang pihak KPP atau pembahagian perumahan boleh lihat kembali, ya, kerana di negara lain ada waranti di antara developer dan juga kepada JMB atau MC, tetapi di Malaysia masih lagi tiada, dan dia terpulang kepada pihak penduduk untuk mengambil tindakan melalui strata municipal tribunal ataupun tribunal pengurusan strata. Jadi ini menelan banyak usaha, ya, dan juga menyusahkan. Jadi saya minta kalau boleh, ya, kita adakan kajian bagaimana pemaju boleh memperbaiki, ya, dan mengurang ataupun mengelak sama sekali masalah kebocoran antara tingkat ini. Ini memang banyak proses, ya, tentang pihak KPKT ingin memperkenalkan akta seawaan kediaman dalam lagi. Ya, bagi saya padulahnya dulu kita dapati akta ini mungkin berdasarkan kepada negara-negara lain, dan mungkin keadaannya berlainan, ya, keadaan yang berlainan, dan kini banyak peruntukan-peruntukan baru, ya, yang diperkenalkan dalam bil seawaan kediaman ini yang mungkin memberi kesan negatif kepada masyarakat tanah, terutama di segi depositnya, di segi vacancy unit taxationnya. Ini semua akan membebankan, ya, pasaran di segi pelaburan. Dan sekarang ni ramai kami yang punya unit yang tak dapat penyewa sebab terlalu banyak unit lambakan yang kosong. Jadi kenapa kami perlu didenda, ya? Dan yang ketiganya tentang akta pengurusan strata atau 777, kami dengan desas-desus bahawasanya ada pergerakan untuk revamp KPS ni. Jadi untuk makluman yang berhormat Menteri dan Badan Pengurusan, akta 777 ni telah menelan masa lebih kurang 8 tahun. Ya, 8 tahun sampai 2 tahun lagi untuk buat peraturan, dan ini telah menelan belanja yang banyak. Dan ini saya minta sangat memandangkan pihak kementerian dah ada dah apa dia poin-poin yang perlu dia tambah baik saja. Tak payah kita nak diband belanja lagi duit rakyat, ya. Dah terlalu banyak, ya, pandangan di dalam media yang mengatakan rumah mampu milik ni memang tak cukup lagi, masih tak cukup. Tapi kalau kita lihat pada overhang lambakan sekarang ni, lambakan yang terbanyak adalah di bawah 500,000. Ya, jadi kita nak lihat pada kajian, mana dia kajian. Saya pernah tanya dulu, nak lihat kajian itu betul ke mampu milik yang tidak cukup. Kerana sekarang terdapat banyak persaingan di antara mampu milik yang sedia ada dan mampu milik yang baru yang dimajukan oleh pihak pemaju. Jadi saya rasa ini satu perkara yang penting untuk kita lihat, kerana kita sekarang ni menghadapi masalah overhang yang tinggi. Yeah. So build and sell 1090 concept is a concept that is already in Act 118 at the moment. It's been there for, I think, forever. It was supposed to be made compulsory mid of 2015, but there was unfortunately a U-turn. So we would like it if, I know this is mostly a policy matter, but it's in relation to peruntukan, because we heard earlier just now that you are looking at having more schemes, more, for example, dana to assist people, especially within the affordable segment, to afford to buy homes. So we would like to stress that when you have such a dana, when you're looking into building these homes, you implement the concept of build and sell 1090 for the beginning, because only buying a house in Malaysia is the only product where we buy a non-existing product. All the other products that we purchase in this country, we see the product up front. Only a house, we're not seeing the house. So that's the problem why abandoned projects perpetually in our crawl, for example. So it's good that we're addressing abandoned projects at the moment, but BTS 1090 at least, BTS 1090, we're not asking for BTS 0100, is one way to stop the statistics from ever increasing. Every year, every month, abandoned projects being added, because you are addressing forest fires, but the root cause is not actually addressed. So if you can have that as part of your dana or whatever not,
have the dana, address affordable housing schemes, yes, but at least have it on a platform of build and sell 1090 for the beginning, for the affordable segment. Then have a phase-out period. Exceed it for the N40 or whatever middle class segment that you have at the moment. Personally, I'm looking at anything priced 1 million or rather below 1 million ringgit per unit. The phase-out period could be with S990 mandatory for affordable housing category in year 2024, meaning subsequently 50% with S990 concept to be adopted for all housing developments by year 2026. Third, by year 2028, all housing developments categorically adopt BTS 1090. It is already in your Rasa Perumahan Negara a few years back, in 2018. It was supposed to be implemented, but I suppose it got stopped. Look into it again. We'll be very happy to sit down and work through it. Kalau sebenarnya kita mengajukan itu boleh menentukan 5 kawasan parlimen antara tahun 2020 sehingga tahun ini. Ini termasuk kawasan Bera dan kawasan Tambun. Kami mendapati kumpulan B40 yang menduduki TPR menghadapi masalah penyelenggaraan yang tidak teratur dan ini menyebabkan terdapat tekanan mental yang tinggi. Contohnya, projek perumahan rakyat PPR Damai dan Harmoni Paya Nahu di Sungai Petani tidak mahu lagi dikaitkan dengan nama flat Columbia yang dilihatkan mencela imej mereka serta memberi tanggapan buruk orang ramai terhadap mereka. Satu lagi adalah PPR Pak Mahat dikuatkan. Ada bangunan tertentu yang dah mula sengit sebelah atas sebab-sebab yang perlu dikaji dengan lebih teliti. Diharapkan pihak KPKT dapat memberikan tumpuan kepada masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur yang memerlukan pada isu tekanan kesihatan mental di kalangan penduduk di Penang. Kedua, dalam pelajaran 2023, pihak EPBM SDG telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Kewangan untuk menurunkan serta memantau 165 kebun komuniti di seluruh negara. Kami telah pun berbincang dengan pihak UMF untuk menjalankan 200 projek akar umbi kebun komuniti pada tahun 2024. Kami berharap pihak KPKT boleh memberikan kata-kata sokongan kepada MOF untuk menjayakan inisiatif ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Inisiatif kebun komuniti dan maintenance di BPR. Saya teruskan sebelah kanan saya. Terima kasih Tuan. Good morning everybody. My name is Nesha Armo and I'm from Tetra Pak Malaysia. And we are actually a company that supply packaging material throughout Malaysia. And what we are requesting today, I'll keep this short and simple. We need some form of incentive to encourage the uptake of recycled material. Why do I say this? For example, for Tetra Pak, we have actually invested quite a bit in local paper mill to recycle beverage cartons. And the output of this is of course you get fiber and you also get polyol, which is made into furniture, building materials. However, the lack here is the uptake of these materials to be used, in housing or in furniture or in whatever it is that you can use it for, which then creates a gap in the demand and supply. And this is where we urge the government to give us some sort of incentive to push these materials out there, and in return it will encourage and increase the recycling rate, right? So people will be more interested. Persatuan Seni Jahitan Kredit. Yeah, I'm more involved in sektor kesejahteraan komuniti bandar perkasa dan komuniti bandar. Saya nak cadangkan harap Kementerian memberikan tumpuan dan sokongan kepada industri craft, sastra dan grafik craft yang berlestari dan produk craft yang mempunyai nilai impact sustainability. Dan kerana kami ikut laporan daripada statistik Alibaba, kami boleh nampak ya setiap tahun ada peningkatan 5% dan fokus untuk tahun depan akan menjejakkan 50 bilion US dollar ini menandakan satu permintaan yang sangat tinggi. Dan kami juga dapati the demand is more than supply.
So actually bagi pihak kami berharap boleh memberikan tumpuan dan industri craft supaya dapat berkembang dan berkesan dan memenuhi permintaan pasaran yang meningkat. Dan industri ini sebenarnya tidak memerlukan satu threshold yang tinggi dan sangat sesuai untuk komuniti bandar. Dan saya rasa sokongan secara tidak langsung akan membantu komuniti bandar ini mencapai pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan sama juga ini merupakan satu langkah yang berpotensi memberikan manfaat kepada negara kita dan komuniti bandar. Thank you, itu saja. Okay, terima kasih. Okey, saya silakan. Silakan. Terima kasih Terima kasih Sufyan Abdullah, mewakili Reda dan UM Sunrise. So, along the list of our requests and suggestions come to the Style. I'd like to reiterate three things for Government to consider because I'd like to express where we stand on this issue. The first one is we urge a lower threshold for foreign ownership. I think allowing more liberated market for foreign ownership would help stimulate the industry. Secondly, we also urge the KPP to urge MOF, customs and MET on lower tax imposition on building material because I think if you look at where we are right now, there's a 5 to 15% cost increase and escalation year on year, and that's really burdening the builders, margins are compressed, and I think a number of builders will go bust if this is not mitigated anytime soon. Now, the third one, I think this is the most important one, is we urge the abolition to abolish the condition for low-cost housing that's being imposed on developers, which promotes cross-subsidization. I think just to echo what Dr. Cheng mentioned just now, yes, we welcome tax break for providing low-cost housing, but that's not going to solve the problem. I think if you look at the video just now, what you also went to PBR in the Basuba, I mean, that's an example why such programs need to be reviewed holistically to allow for better and equitable access to social housing. We would prefer a more sophisticated tax system on developers and make it a level playing field for everyone to be imposed. That money goes to a fund that could provide low-cost housing where it's needed, and not just housing but also education and also ability to access food as well. Dan juga ke arah kita negara itu dalam 2030. Jadi adalah penting untuk KPJT dari segi agensi awam yang menyediakan perancangan dan juga pembangunan yang mesra dan kondusif untuk 3 golongan ini. Dan saya ingin kongsi cadangan mungkin dari segi aspek Fikran Selangor di bawah MPPJ untuk khasnya untuk pembangunan yang mesra dan kondusif untuk kanak-kanak. Apa yang dibuat di MPPJ sekarang dalam peringkat yang terakhir adalah kerjasama dengan UNICEF di bawah satu kerangka yang kita katakan Child Friendly City Initiative CFCI, yang mana dengan kerjasama dan geran yang disalurkan oleh UNICEF, kita dengan kerjasama BBT dan komuniti tempatan, kita akan membuat satu situation analysis terhadap keadaan PBT itu, dan seterusnya kita rancang apa yang sepatutnya kita buat untuk kanak-kanak dari perspektif mereka dan juga melibatkan pandangan mereka dalam proses pekerjaan baru yang berlainan. Dan untuk maklumat semua, di bawah CFCI ini, di bawah MBPJ, kita juga telah lantik ahli majlis kanak-kanak. Maksudnya mereka juga terlibat dalam proses untuk memberi cadangan dan juga membuat keputusan. So ini adalah satu cadangan yang saya nak kemukakan dan boleh dipanjangkan kalau boleh kita kongsi bersama dengan PBT lain ke arah membina suasana perbandaran yang mesra kanak-kanak, termasuk kanak-kanak istimewa. Dan saya juga ingin menarik perhatian terhadap penyediaan ruang sosial, rekreasi dan pendidikan untuk kanak-kanak di kawasan flat perumahan kos rendah ataupun PPR. Dan salah satu projek yang saya ataupun inisiatif yang saya ingin cadangkan adalah projek Toy Library yang kita juga dengan kerjasama KPKT akan jalankan di flat perumahan awam Lembah Subang 2, yang mana kita akan wujudkan satu yang kita panggil Toy Library. Dan Toy Library ini konsepnya kita nak wujudkan ekosistem kita semula untuk toy. Kalau dorang recycling rate of 40% by the year 2025. Now the NRR was 31.52% in 2021, a promising increase
as compared to 30.67 in the year 2020. The 12 Malaysia plan also highlights the importance of establishing a circular economy where businesses are encouraged to adopt this concept in the design, production, logistics, consumption, and waste management of the product and services. Now, our issue is that the municipal waste as energy resource have been studied by the local government, but implementation involves coordination between multiple government agencies, Ministry of Local Government Development, state and local officers, energy authorities, and also suppliers. Right. Now, absence of a one-stop center or leading authority or agencies to coordinate will hinder the implementation of waste-to-energy project. Our recommendation from the Federation of Malaysian Manufacturers is that number one, clearer policies on revenue structure via tipping fee and the energy generated should be established for private sector to develop the WTE project. And secondly, the payment of tipping fee by local government to be included in the budget. Now, it is proposed that Ministry of Finance be the lead authority in coordinating the WTE project. So this is our proposal. Now, I also note that the government is aspiring to move from the position of 12 on the ease of doing business. And I must congratulate your ministry under the indicator of World Bank Doing Business report, year 2020, the dealing with construction permit, the OSC 3.0, has actually improved our ranking to number 2 out of 190 economies, scoring a point of 93%. So this is a very important indicator, and I strongly encourage to help the industry to obtain the OSC 3.0 so that you can promote more of the industry being able to grow. And ada di sekolah, yang sedang berada di sekolah, yang sedang menikmati apa yang telah disumbangkan oleh KPAT melalui Jabatan Bomba. Right? Tapi di sini kami juga memohon kepada KPAT sebabkan pada masa hadapan kami sedang bersama dengan Jabatan Bomba sedang membincangkan berkenaan dengan Bomba Junior untuk mewujudkan Bomba Junior di sekolah rendah. So ini saya memohon untuk peningkatan peruntukan bagi program pendidikan kebombaan yang bukan saja akan dinikmati oleh kader bomba, junior ataupun kata murid-murid, tetapi benda itu juga akan dinikmati oleh komuniti sekeliling, termasuk juga dengan pasukan badan uniform yang lain. Sebab seperti yang diketahui, untuk dari pihak Mahakam, pihak KLS, badan-badan uniform lain juga bergantung kepada balai bomba dalam peningkatan pendidikan kebombaan, keselamatan di air, keselamatan kebakaran, water safety dan fire, pendidikan fire. Itu saja. Terima kasih Tuan. Saya pergi sebelah sini sebab saya laju sini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi menteri dengan semua keluarga. Saya Encik Muhammad Shahjahan bin Muhammad daripada Malaysian Smart City Alliance. Saya juga pemain industri teknologi IT. As the what the Minister has mentioned, we have two levers that you want to push. The first lever you want to push is increasing economic and services to the rakyat. The first lever that you want to push. The only way you will push that lever is that you give good services to a particular region. Private, Menteri and KPAT, you have to move away from PPT-based geolocation to a concentric economic zone. If you are doing budgeting for just PPT, it does not develop the economic zone. So the first thing is budgeting should be cycled at a KPT level for smart cities in an economic zone where you want to live X number of residents, X number of areas, not by PPT areas. Impacted for all the fire protection systems. That is important. This is to help the fire industry in Malaysia. Two is that I believe that we have still a lot of buildings that is cladded with combustible claddings. If you look at Grenfell Tower disaster in London, that took away 72 lives,
that ABKT should actually look at this for public safety. Third is, a lot of the buildings, old buildings, constitute about 80% of the construction. To be signed by the countries in 2025. And these particular things will definitely impact how Malaysia plastic waste management or even plastic recycling. And for this particular part, which is under KPKD, and one of the important options or instruments to solve to end plastic pollution is circular economy and extended producer responsible (EPR). And both of these, at the moment, are under KPKD. So for the budget of 2024 or even 2025, we hope that can draw YB attention that it's supposed to have a certain financial support when the circular economic blueprints that organized by KPKD will form out, or even the extended producer responsible. That last announcement was to mandate it year 2026. So this will be a first monetary that we are talking about, because when we're talking about end plastic pollutions, or including SEPA, communications, education, public awareness, and all those things, all need funding. The second part is most of the activities or initiative to teach public for segregations is from KPKD. Why? Because the public have limited fund to carry on for the certain educations or public awareness activities. For example, MPMA have a certain school projects that go to school to teach our students about recycling, segregation, and all those things and so on. But especially for this year, which is a very bad year for plastics, even so all the sponsors cut down their funding by half. So we found that actually KPKD, in order to reduce the plastic waste or reduce the landfill, we should have a funding that will accept the applications from the public or any associations to take the initiative to carry on certain SEPA programs to the public, to the school or to the colleges, and so on and so forth. So, well, there are a lot of researchers and all those things needed, because to end plastic pollution is not a simple thing. Until United Nations, they have to carry on for the Global Plastic Treaty to solve the end plastic pollutions. So we believe that the public funding is needed so that the public can apply, that we can take a private initiative to educate our public about segregations and so on and so forth. Thank you, YB. Okay, terima kasih. So, kita tinggal yang terakhir, dipersilakan. Okay, good morning. Salam everyone. I am Bill Tan from Bomba Community Bandar Utama, one member, right? So I request a small favor from your ministry to allocate a small sum of possible in the space for the Bomba community activities. Because we approach our adult, they say we are not interested in this sort of idea. You know how important is a Bomba activity? I mean, they are so important. Every time you got emergency, you got disaster, you call them. You got snake, you got bee problem, you also call them. Right? Okay. Then the other one, actually we have a Bomba reserve there, but not is a park, food court park for car wash. I don't know what happened there. Maybe you all can find out today. And last part is on the welfare of the Bomba, the maintenance. I found that some place you all got the budget emphasize on the maintenance. But last but not least, if the ministry got budget problem, I suggest you all collaborate with a Selangor state government, which they boast that they got B of reserve fund. I don't know what the reserve fund sitting for what. So you all can collaborate with them, improve the infra, improve the housing, improve everything, the maintenance as well. Thank you. Thank you for listening. Terima kasih semua kita telah memberi input yang saya rasa memang cukup baik, merangkumi 5 bidang Certificate. Take photo. Memang kita itu lihat pandangan yang telah diberikan oleh 5 sektor tadi. Jadi saya nak serahkan kepada Yang Menteri untuk ringkasan. Hand over your proposal to our secretary. So that di mana urus setia dan repertoire semua, tolong buat rumusan, kemudian hantar kepada ketua pengarah jabatan masing-masing untuk cari jalan penyelesaian.
Akhirnya cadangan itu hantar ke atas meja saya, masuk dalam pejabat menteri. Kita akan uruskan buat yang terbaik untuk cari jalan penyelesaian. Because we are stronger together. Seterusnya saya juga ucapkan terima kasih kepada 29 orang. Sebenarnya repertoire kita sangat efisien. Just now whatever you have said is all noted here. Dia semua pandangan, cadangan, kritikan, teguran, kita semua ambil serius. That's why you are here this afternoon. Jadi kita tahu di mana tadi banyak cadangan. Of course, we are sitting on the 1.5 trillion national debt. Nah, minta peruntukan sini sana. Jika saya ada Aladdin lamp, I will give all to you. No problem. Kita pun sedang mencari ikhtiar dan jalan. Bagaimana boleh mendapat peruntukan tambahan untuk memperbaiki segala cadangan yang telah pun dikemukakan tadi. So we are here, we are preparing, for example, kita ada beberapa cadangan. Secara umumnya tadi, jumlah cadangan yang diterima adalah lebih kurang 110 cadangan. Daripada hari ini termasuk input daripada aplikasi Slido. Cadangan ini merangkumi isu dan dasar yang perlu diteliti lanjut oleh kementerian dan juga cadangan yang berbentuk quick win yang menarik serta berpotensi untuk dikedengarkan. Saya ada beberapa 5 sektor. Pertama, sektor perumahan. Inisiatif untuk meningkatkan keupayaan pemilikan rumah mempemilik, tabung pemilikan rumah pertama. Ini yang pertama. Kedua, penyelenggaraan lift dan kemudahan infrastruktur di kawasan perumahan bersama. Memang ini dulu tak pernah dilakukan. Tahun ini kita sasarkan tukar 100 unit. Ikut rancangan kementerian, I'm planning to change each year 100 new lift for the low cost housing and also the medium cost housing. 5 years we plan to change 500 lift. Setiap lift boleh serve lebih kurang 1,500 orang penduduk. So you imagine if we berikan peluang, berikan masa kepada kerajaan Malaysia pada hari bekal 5 tahun, 500 lift jika boleh tukar, 750,000 people will be benefited from this initiative alone. Ini memang sedang dijalankan. Saya jemput tuan-tuan puan-puan pergi tengok lift di PPR Kota Damansara, yang di mana kita telah siapkan semua lift tukar baru. Not only we change the lift, to inform you that what we have done, kontraktor yang mendapat kontrak untuk tukar lift, they are also required to do CSR. They help us to change the flooring, ceiling, and also the main facade of the lift. You can go and have a look at Kota Damansara, the success story. Apart from that, dekat Padang Razak, kita pun dah siap. Semua blok-blok lift dulu tempat kotor, lecet semua tu, kita transform menjadi community hub. Ada reading corners, ada santai corners, boleh berborak sana dengan kerusi, meja baru. You can have a look. Yeah, these are all ongoing projects. Okay. Ketiga, semakan semula Akta 757, iaitu penguatkuasaan Commissioner of Building, pengecualian SST untuk iuran penyelenggaraan. All this definitely, wherever it involve tax, involve duty, rest assured. Okay, our Treasury General is coming to our ministry on the 29th of August, whereby we will definitely put up your proposal to the Treasury and hope that it can be adopted, boleh dilaksanakan secepat mungkin. Yang keempat, your income generation method and cost reduction strategy or JMB COB guidelines. Of course, kita akan kaji dan jika boleh, we will try to help. Kelima cadangan adalah tentang abundant housing issues. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di bawah pimpinan YB Timbalan Menteri selaku pengerusi Special Task Force projek Terbengkalai. We have actually activated and saved 183 abandoned projects so far in the 8 months. And we activated, which is more than 5 billion ringgit worth of properties. Dan ini semua kesian saya juga. Ini bukan masalah yang saya timbulkan.
This is all the legacy issues which we are forced to inherit, but kita tak elak daripada masalah. We take the horn, the bull by the horn, we bite the bullet, and we face it, we try to help you. That's why, please support us, join us in this mission to make a better Malaysia. Apa selain daripada itu, ada juga cadangan pembiayaan rumah untuk golongan bersara, ada juga cadangan penyelesaian permohonan hak milik serata. Memang saya tahu hak milik serata ini sebenarnya bukan di bawah Kementerian KPKT, tapi kita akan cuba bantu, because Kerajaan Malaysia Madani ini bekerja merentasi kementerian. Sebab itu tadi kita lihat ada wakil mesis pun ada sini, Telco pun datang, macam-macam stakeholder yang tak pernah kita bayang di bawah kementerian kita sudi hadir bersama. We thank you for the trust and confidence. If you don't have trust and confidence, you won't be here today to tell us what you feel and what is your opinion. Sektor kedua adalah tentang sektor pengurusan sisa pepecah. Ada beberapa cadangan. Pertama, insentif ekonomi kitaran antaranya untuk menggalakkan penggunaan bahan yang dibolehi daripada kita semula tempatan ke dalam industri seperti yang dikatakan oleh Tetra Pak dan lain-lain. Circular economy incentive for locally generated recycled material to be used in industry. This is a good idea, and of course we have to find ways how to help and increase the use of the locally generated recycled material. Kedua is waste to energy incentive. Okay, our ministry have a policy, satu negeri, satu WTE, and we have identified the 18 places that can actually build WTE and which is financially viable. And of course, this will involve a huge investment from the private sector, which we are confident that there are more than people who are interested to come in. And semua ini dalam perancangan dan work in progress. Yang keempat adalah sektor kerajaan tempatan, PBT. Let me remind all of you, PBT bukan semuanya diletak terus di bawah bidang kuasa KPKT. PBT ini adalah senarai bersama mengikut perlembagaan persekutuan, di mana sebahagian kuasa adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebahagian bidang kuasa adalah di bawah kerajaan persekutuan. Oleh kerana itu, dia memerlukan kerjasama yang erat antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan kita ada 10 negeri sehaluan. Senang, itu boleh. Tapi ada 4 negeri tidak sehaluan. Memang susah sedikit. Tapi walaupun betapa susah, kita akan cuba cari jalan untuk selesaikan masalah. Ada cadangan di bawah sektor kerajaan tempatan. Saya makan semula peraturan yang dikenakan oleh PBT untuk pembinaan rumah serta tempoh masa untuk proses permohonan kebenaran merancang. Sukacita saya maklumkan. Sebenarnya kementerian we are now in the process of coming out with a new guideline to cut the red tape, to cut the bureaucracies. For example, under our latest guideline, which is going to be introduced very soon, and we hope to implement it beginning from the 1st of January 2024. Saya bagi contoh. Dulu nak minta kebenaran merancang, itu kebetulan nama saya KM, kebenaran merancang. Memang, surname saya NKM, nak kebenaran merancang. Memang nak kebenaran merancang, ramai cari juga. Kita you cut short. Saya bagi contoh, dulu projek besar, lebih 100 ekar. Kita perlukan masa lebih 300 hari. Di bawah garis panduan baru, we cut from 300 days to 100 days. These are our commitment, and that's why when Tesla come in, before they come in, we already approved their headquarters in Cyberjaya. These are the part. We also have fast track to learn from the Wuling High Tech Park how they do. We are also prepared to adopt whatever the good practices, and we are always in active engagement with the Radar, with Persatuan Arkitek Malaysia, with Persatuan Pembeli Rumah dan lain-lain. Semua kita akan ambil kira. Selain daripada itu, ada juga cadangan permohonan perkhidmatan utility kepada penyedia perkhidmatan TMB, IWK sementara semasa pembinaan rumah persendirian dan lain-lain. Saya bagi contoh kebenaran merancang. Kita dah ramai sedia maklum. Di BKL, we already asked them to start. Pembinaan tadi ada persatuan, wakil persatuan kontraktor kata nak bina banglo. Sekarang dekat KL,
Tak payah approve. It's self-regulated. The principal submitting person, PSP. You submit, you build, you are accountable. Tak payah tunggu lagi. Kajang itu memang kita akan panggil YDP besok lah. Apa saya ambil 1 tahun untuk selesaikan masalah untuk banner. Tak, bagi saya ini memang perlu dicari jalan penyelesaian. Penyelenggaraan lain tadi Persatuan Officer and all this. For information, plan Malaysia memang kita dah ada plan cuma kita perlu perhebatkan, perluaskan kepada peringkat PBT. Seperti jalankan dari smart cities, that you want to have this integrated command center, semua ni data center. Yes, we know, and then we are ready to embark on it, and we are committed. Thanks for the input for all this. Yang kelima, sektor kemampanan bandar dan kesejahteraan komuniti. Ada 4 cadangan. Cadangan seperti kebun komuniti, menyediakan ruang komuniti di perumahan awal, oil library, good idea. Ruang integrasi komuniti antara umur, yes. Yang ketiga, ruang mesra umur, age-friendly city. Dan keempat, pertauliahan kepada pengalaman lalu, previous experience melalui khusus-khusus dan lain. Kesemua cadangan-cadangan ini kita urus setia akan rumuskan supaya hantar kepada bahagian ataupun jabatan masing-masing. Supaya feedback itu kita kena cari jalan penyelesaian dalam tempoh yang terdekat supaya semua cadangan ini akan dirumuskan menjadi inisiatif bajet 2024 dan bakal dibentangkan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan yang akan melawat kementerian kita pada 29 hari bulan Ogos ini juga. Untuk maklumat tuan-tuan, sebenarnya ini adalah kali pertama semua kementerian di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, arahan jelas kepada semua menteri. Ini salah satu libat urus. We have dulu budget hanya libat urus bersama dengan MOF. Tak ada kementerian masing-masing. But under the new government, we are here and I assure you, ini bukan one off. Ini akan menjadi amalan tahunan. I hope to see you next year. Come up with a better solution. And we must work together because we have no time to waste. Malaysia sudah terlepas banyak peluang. Dan seperti kata-kata aluan tadi yang saya kemukakan semasa perasmian libat urus ini, we are very ambitious. We want to be the top 12 countries, the most competitive nation in the world. And of course, if we leave it to the civil servant or to the minister alone, it is impossible. We need everyone to come on board. Saya boleh contoh lah, katakan penyelenggaraan rumah bangsa. Saya boleh bagi peruntukan, saya boleh pasang lift baru, saya boleh bagi ceiling baru, flooring baru. Tapi siapa nak jaga kebersihan? Penduduklah. JMP kena ambil bahagian, masing-masing. You cannot push all the responsibility to the government per se. It doesn't work that way. It's a two-way traffic. I give you the very good 5-star facilities, but the people must also take the responsibility with civil-mindedness, jaga betul-betul kebersihan. Tak nanti saya bagi semua beli baru, tak sampai 3 bulan. Tuan? Okey, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Bomba Community Bandar Utama. Kepala Jaya. Okey, come. Go. Okey. Thank you very much. Yes. Okay. Bomba Community Bandar Utama sentiasa membantu. Yes. Komuniti Bandar Utama sentiasa membantu Jabatan Bomba dan Malaysia. Alright. Okay. Thank you. You are the best. Alright. Yay. Thank you, sir. Okay. Today we are very lucky to see the head, to meet the head of Bomba. Thank you, sir. Welcome. See you again. Our problem, our challenge in Bomba community is funding. Because we can do a lot of things. Also, Bomba Sukarela also okay. the same issue. So we come and see you, sir. Okay. We can come and see you, sir. Okay. All right. Thank you. Sorry. Thank you, sir.